before we start the lesson, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Alright, so it's glad to see you in my class. And how are you doing today? Good. Is anyone sick today? No. I feel so healthy. Alright, have you had already breakfast this morning? Already, yes. Yes. Is anyone skip the breakfast? Brian. Why you skip breakfast? There's no time. Okay. I hope you all still motivated in my class. So now I'm going to check the attendance first. So who is anyone absent today? Nisa. Where is Anissa? Activity. Okay. That's okay. Well. Alright, before we start our lesson, let me remind you some rules reminder in my class. So there are 3 rules in my class. The first one, you have to listen when someone is talking. And number 2, you have to stay focused during my class. And the number 3, you have to respect to others with your classmates and your teacher. Okay? Do you agree to follow these rules? Yes. Really? Yes. So when you break the rules, what will be happen? Taking my phone, please. Okay, you will get a punishment, right? Yes. Alright, so let's start our lesson today. So I wanna do some quick recalls. Do you still remember what we learned in the last meeting? About what is that? Is that? Okay. Let's talk about System. yes, system urinary. Yeah. So anyone else? Thank you, Noel and Cynthia. Anyone else? About? Yes, the main organ is kidney. Yeah. Okay, thank you. So the last week we have talked about how urine is formed and how urine is excreted from our body. So now I have some question for you. Have you ever thought why you need to pee more often when you are in a cold place? Is that related to you? Really? Yes. So why do you think that happens? Because our body needs to menyesuaikan. Yeah, that's good. Yes, thank you Sabrina. I agree with you. Jadi tubuh kita itu punya pengaturan tubuh gitu ya untuk menyeimbangkan apa? Can anyone tell me apa yang? Ya betul, bisa air, kemudian bisa suhu, kemudian apa lagi? Anyone? Oke, jadi ada glukosa darah ya, ada suhu, kemudian sebenarnya ada banyak gitu ya. Jadi tubuh kita itu bisa menyesuaikan apabila terdapat perubahan lingkungan di dalam tubuh. Gitu. Nah, kemudian tadi benar ya, why you need to pee more often? Karena tubuh kita mencoba untuk body tries to keep warm. Nah, sebenarnya itu ada mekanismenya di mana ketika when we are in a cold environment, our blood vessel will be vasoconstriction. Vasoconstriction itu apa artinya? Can you tell me? Pelebaran atau penyempitan pembuluh darah? Oke, penyempitan pembuluh darah, that's right. And then what will be happen when the vessel blood is vasoconstriction? Maybe the pressure. Yes, the pressure, right? Jadi ada tekanan darah menjadi meningkat. So tekanan darah meningkat ini apa yang akan terjadi selanjutnya? Can anyone please stay active in my class? Yes. What will be happen next? Kidney will. Yes. Do you still remember the previous lesson, right? About kidney. Kidney is the main organ to regulate blood and water, right?
Jadi ketika suhu tubuh menurun, maka ginjal itu akan berusaha keras gitu untuk bekerja karena banyak pemasukan darah. Nah, sehingga makanya kita lebih sering pipis gitu atau buang air kecil di saat di saat suhu tubuh kita atau suhu lingkungan kita dingin gitu atau turun. Nah, and then what about the next one? So you can imagine after you exercise, and do you feel the same urge to pee with the previous? Yeah. Really? No. Why? Why not? Because we already Okay. keluarkan airnya dari Yeah, that's cool, So, Sabrina. Yes. Anyone? Maybe wanna try? Okay. Yes, I agree with Sabrina and all of you. So, when we exercise, otot kita itu bekerja lebih keras gitu, sehingga what will be happen ketika kita banyak aktivitas gerak, ketika kita banyak aktivitas tubuh. Suhu tubuh kita akan meningkat kan? Ya, benar sekali. Nah, ketika suhu tubuh kita meningkat, ya, nah maka tubuh kita akan berusaha untuk menstabilkan kadar suhu tubuh tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara fokus pada pendinginan tubuh dengan cara air yang ada dalam tubuh kita keluar melalui kulit, tapi bukan airnya yang keluar, tapi memicu terjadinya produksi keringat. Nah, sehingga apa yang akan terjadi kalau kita kebanyakan mengeluarkan keringat? Urinnya seperti apa? sedikit. Ya, suhunya sedikit dan pekat, ya. Nah, okay. Next one. So now, did you know what? Can you guess what we'll learn today? What today's topic? Okay. What? It's okay. Don't be shy, please. It's okay. What? We will learn about Expression. Another one? Yeah, So, okay. Alright. Alright, student. Thank you. So we have talked about balance, right? Yeah. We have talked about how our body regulates water and how our body regulates ions and anything. So can you did you know what the process when we regulate that? Apa nama proses penyeimbangan tersebut? Kalau dalam biologi itu namanya apa? Regulation. Yes, regulation. So it's almost okay. So we are gonna talk about osmoregulation. Yes, you're so smart. Yes, that's smart. Yes. Okay. So we're gonna talk about osmoregulation. Wait. Specifically in human. Okay. So, I hope students should be able to describe the roles of organ that include in osmoregulation. So, when we talk about osmoregulation, so what exactly that osmoregulation? Can anyone? Selain Sabrina, maybe yang lain? Okay. Okay, Novel, coba Novel, osmoregulation, just definition. Okay. Alright, osmoregulation, what's that? So the osmoregulation is the method and interval osmolality different from the medium in which they are immersed and then term osmoregulators. Yes, jadi mengatur kadar osmoregulasi atau mengatur kadar cairan tubuh gitu. Nah, cairan tubuh itu apa aja? Bisa air tadi kan, dan bisa elektrolit, ion-ion gitu. Nah, udah paham ya, jadi osmoregulasi mengenai osmoregulasi.
Nah, selanjutnya, why does our body do osmoregulation? Yes, balance. Can you imagine the specific one? Why? Why does our body do osmoregulation? Okay, so now I have a demonstration for you. So, that is, yes, it's orange, right? But you can imagine that is your cell, but it's your normal cell, So, normal cell have air yang seimbang, yes, dan selnya sehat dan selnya itu berfungsi gitu ya, berfungsi dengan baik gitu. Nah, apabila sel kita ini kekurangan air gitu, kehilangan air. Nah, apakah bisa satu orang maju? Can anyone baik? Okay, Nurul, can you plus dia di sini. Di sini, Mak. Bisa ya. Sekuat-kuatnya. Sampai habis tuh air. Ya. Oke. So funny. It's so funny. I think it's done. You're so That- strong. Alright. Yes. Thank you, Nurul. So, thank you. Oh, thank you so much, Yeah. Miss. You're so kind. So, can you see Can I the say? difference? Yes. Okay. Can you see the difference between the normal cell and after you kekurangan air? Yes, after you squeeze. So, can you see the difference between the normal and the dehydrated cell? What does it look like? More empty. Yes, more empty. And then what? The pressure is Yes. Selnya sudah nggak berbentuk Yeah. kan? Yes. Abstrak gitu ya. Abstrak ya. Karena there is no water inside, right? Berbeda dengan sel yang normal gitu. Nah, kalau di dalam biologi ya, kalau selnya itu udah keriput gitu ya, kita sebut sebagai kremasi. Jadi selnya sudah mengalami kremasi. So, ketika selnya sudah mengalami kremasi, apa yang terjadi? Misalnya seperti ini bentuk dari sel kalian ketika kalian dehidrasi. Nah, kalau sudah selnya kayak gini, apa dampaknya terhadap tubuh? Ya, benar sekali. Jadi benar ya. Jadi organ-organ akan berdampak pada organ-organ kita. Jadi organ-organ tubuh atau fisiologi tubuh sudah tidak bekerja dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian ibu akan memberikan contoh lainnya, yaitu ketika misalnya kalian makan makanan yang tinggi kadar garamnya, gitu ya. Katakanlah bakso atau apa gitu. Nah, ketika kalian makan, gitu ya, ini sel yang normal, ini sel yang masih normal, ya. Sel yang masih normal ini kemudian memiliki lingkungan yang tinggi kadar garamnya, gitu ya. Misalnya kita makan bakso, kadar garam tinggi. Nah, alhasil, what will be happen? Can you guess what will be happen with the cell? water loss. Water loss, yes. Airnya justru keluar, gitu ya. Nah, yang bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan kayak tadi, yang kremasi tadi, gitu. Nah, apabila apakah sel itu bisa mengembang gitu? Kalau selnya bisa kremasi, apakah bisa juga mengembang? Bisa. Yes. What we call it? Okay, you forget? You have a clue? Start from what? Yeah. The letter start from what? Okay, it's okay. So, jadi teman-teman, jadi anak-anak, seperti itulah bentuk dari sel kalian ketika tidak ada homeostasis dalam tubuh, tidak ada osmoregulasi, pengaturan kadar air di dalam tubuh, gitu ya. Nah, jadi ini tadi ada dua hal kemungkinan yang terjadi dalam sel kita. Yang pertama, selnya itu bisa mengembang, gitu ya, dan bisa menyebabkan pecah, yang kita kenal sebagai plasmolisis, dan bisa juga air dalam selnya itu habis,
yang bisa menyebabkan sel kita itu menjadi keriput atau krenasi gitu. Nah, oleh karena itu tubuh kita perlu mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Nah, berbicara tentang osmoregulasi, which organ and components are involved in osmoregulation? Do you think about it? Apa sih organ yang berperan penting dalam pengaturan air? Kidneys, yes, that's good. Skin? Okay, skin. Okay, so boleh ada skin ya, karena mengeluarkan keringat, gitu ya. Tapi organ utama, ya, organ utama dari osmoregulasi itu adalah ginjal dan otak. Ya, jadi ada dua organ utama ya, yaitu ada di bagian otak yang kita kenal sebagai hipotalamus dan hipofisis, dan ada di bagian ginjal. Nah, sekarang it's time for discussion. I wanna divide you into just two groups. Ibu sudah memberikan dua pertanyaan gitu ya untuk grup A dan grup B. Nah, di grup A itu sudah tertera gambar dan pertanyaan singkat gitu ya. Pertanyaan di mana jawabannya itu bisa singkat saja, ya, bisa singkat saja. Dan untuk grup B, kalau grup A tadi fokus ke bagian otak, nah sedangkan grup B fokusnya ke bagian ginjal. Bagaimana sih kerja dari ginjal tersebut dalam osmoregulasi gitu. Nah, jawabannya cukup singkat-singkat aja, yang penting paham konsepnya, oke? Nah, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok utama. Mungkin kelompok baris pertama kelompok A dan baris kedua kelompok B. Nah, untuk waktu pengerjaannya cukup 1 menit aja ya, tidak usah lama-lama. Oke, ini untuk grup A. Ini untuk grup B. Oke, boleh langsung dikerjakan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada student problem? Iya. Iya, jadi blok A dulu yang maju. Waktunya cukup 1 menit aja untuk presentasi. Oke. Bisa ya? Oke, waktu habis, time is up. So we are going to present our discussion, your discussion in front of class. Just 1 minute, okay? Yes. Wait. Start from group A. Oke, boleh dimulai dari grup 1. Nanti ada satu orang yang nulis jawabannya ya, singkat aja. Oke. Boleh ya, maju. Okay, hi friends. So Hello, friends. we're going Okay, please, to answer the question. What is the role? Oh, you want? Okay, question 1. What is the role of the hypothalamus in regulating blood osmotic pressure? The answer, the role of the hypothalamus detecting change in the environment. Yes, benar ya. Jadi hipotalamus itu fungsinya untuk mendeteksi ketika ada perubahan lingkungan gitu. Nah, lanjut nomor 2. Number 2, how does the hypothalamus detect dehydration?
Jadi hipotalamus itu mendeteksi dehidrasi dengan mengirimkan sinyal ke hipofisis pos untuk ekskresi hormon ADH. Ya, benar sekali. Jadi ketika ada stimulasi, jadi perubahan gitu ya lingkungan di perkembangan tubuh, maka akan dikirimkan sinyalnya ke hipofisis posterior. Nah, ini ya bagian hipofisis posterior. Dari sini ke sini. Nah, boleh di next nomor 3. Nomor 3. So the question number 3, what is the function of ADH and how does it work after being released from the posterior pituitary? So the answer is ADH adalah bentuk korea dan menempel di membran tubuh. Oke. Alright, nanti nomor 3 kita skip dulu, boleh nomor 4? What happens if the hypothalamus or posterior pituitary gland does not function properly? Jadinya ADH itu tidak akan keluar dan banyak air yang terbuang. Ya, benar sekali. Jadi ketika terjadi gangguan pada posterior pituitary, maka apa yang terjadi jika hipotalamus tidak bekerja dengan baik ya? Karena ADH-nya tidak dikeluarkan sehingga urin banyak terbuang, sehingga air banyak terbuang, gitu ya? Air banyak terbuang. Nah, oke, nomor 3 tadi dibahas bahwa ADH itu adalah channel, gitu ya. Nah, sebenarnya ADH itu bukan channel, tapi adalah hormon yang merangsang adanya channel tersebut. Nah, channel itu apa nanti akan kita bahas ya. Oke, thank you, Miss. Oke, Brian apakah sudah selesai? Oke, please back to your seat. Thank you for group A. Oke, next please for group B. Alright, come on. For the first question is what happened in the body when ADH is present? Yes. Terjadi penyerapan air kembali. Ya, ada And air. then number 2, what is the function of aquaporin in the water reabsorption process? Jadi aquaporin itu untuk jembatan air. Ya, benar sekali. And the third question is why does swimming pool decrease when the body lacks water? It's because they are ADH. Yeah. So the water is absorbed back into the body. And the fourth question is what will happen if aquaporin is not present? And the answer is that the water will reduce. Ya, benar. Jadi banyak air yang terbuang ketika tidak ada aquaporin. Gitu. Nah, tadi yang nyambung ke grup A, nama channelnya itu adalah aquaporin. Gitu ya. Nah, oke. Thank you for group B. Please back to your seat. Okay. Yes. Okay. So now, thank you for group A dan group B. Do you have any questions so far? No. No? Alright. So it's time to quiz. Please scan the barcode. Okay. And you can start right away. Okay. I will give you just 1 minute because it's easy. Okay. Just 1 minute. Okay. Okay. Yes. Okay. Oh, kodenya.
bloodstream. So the right answer is aquaporin itu channel. Channel untuk apa? Untuk mereabsorpsi air kembali. So the answer is C, to allow water to pass through cell membrane for reabsorption. Oke, masih ada soal yang sulit lagi? Atau cukup? Number 5. So let's we check. So when someone is severely dehydrated, what will most likely happen to their ADH status? Oke, ketika seseorang dehidrasi nih, nah ADH-nya, level ADH-nya itu bagaimana gitu ya, level ADH-nya? Apakah dia meningkat atau justru menurun? Kalau seorang dehidrasi, yes, meningkat, karena fungsi ADH tadi menstimulasi aquaporin kan untuk menempel gitu. Nah, sehingga kalau seorang dehidrasi ADH-nya meningkat, jadi banyak tuh pori yang ada di membran tersebut sehingga air mudah terserap oleh pembuluh darah, gitu ya. So, is that enough? Yes. Okay. So, thank you, student. That's it, our material today. So, can you summarize what we have learned about this lesson? Maybe. Okay, please, yang belum aktif. Okay. What we learned about? Okay, thank you. Yeah. Today we learned about osmoregulation system ya. Yes. Anorgannya ada ginjal, dia berfungsi sebagai pengaturan kadar air dalam tubuh kita, lalu juga selain ginjal ada hipotalamus yaitu otak. Ya, benar sekali. Jadi ada dua nih organ utama karena kan tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui organnya gitu ya. Jadi ada dua organ nih, yaitu ada otak, hipotalamus dan hipofisis, kemudian ada ginjal gitu ya. Nah itu that's it for today. I think for the next week we will do the exam because the material has already finished. Okay? Okay, please, Brian, close the class again. We all already know about lesson, and now let's pray together. Pray begin. Pray begin. Okay, thank you.